फ्लैट से एक व्यक्ति का लटका हुआ शव बरामद। सुसाइड नोट मिले। सिलीगुड़ी के निकट कलोमजोत के फ्लैट से एक व्यक्ति का लटका हुआ शव बरामद किया गया। घटनास्थल से सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। मालूम हो कि अर्पण रसेली और कुछ सहकर्मी कलोमजोत के एक फ्लैट में रहते थे। अर्पण ने सुबह से दरवाज़ा नहीं खोला तो उसे शक हुआ तो दरवाज़ा तोड़ा गया। उसका लटकता हुआ शव बरामद किया गया। घटना की सूचना पाकर मेडिकल चौकी की पुलिस तुरंत पहुंची। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया है। मालूम हो कि मृतक का घर दार्जिलिंग मोड़ से सटे इलाके में है, लेकिन वह काम के सिलसिले में कलोमजोत के उस फ्लैट में रहता था। वो बागडोगरा के एक निजी अस्पताल में काम करता था। घटना में एक सुसाइड नोट मिला है, जहां अर्पण ने स्वैच्छिक आत्महत्या का जिक्र किया। घटना की खबर फैलते ही सहकर्मी मेडिकल सेंटर पहुंचे। घटना से परिवार और सहकर्मी में शोक छाया हुआ है। খুবই দুঃখজনক। ও আমাদের ছোট ভাইয়ের মতো অর্পণ রাসায়নি। জানি না কিভাবে হয়েছে, এটা হওয়ার কাম্য ছিল না। আমরা সবসময় ওর পরিবারের পাশে আছি। আমরা ঘটনা তদন্তের জন্য আমরা সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা করার জন্য রেডি আছি। ও খুব ভালো গিটারিস্ট ছিলেন। দার্জিলিং জেলায় খুব ফেমাস ছেলে ছিল অর্পণ রাসায়নি গিটারিস্ট হিসাবে। লাস্ট কখন কথা হয়েছিল? লাস্ট কালকে সন্ধ্যাবেলা কথা হয়েছিল লাস্ট, তারপরে কোনো কথা হয়নি। আজ কিভাবে জানতে পারলেন? আজ আমরা জানতে পারলাম ও হাসপাতালে না আসাতে কলিগরা ফোন করে দেখছিলেন, তখন বাড়িতে গিয়ে দেখা হয় যে দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। পরে দরজা ভেঙে দেখা যায় যে ঝুলন্ত অবস্থায় আছে কম্পিউটারের তার দিয়ে। এটুকুই জানি। হ্যাঁ, কিছু লিখে গেছে শুনেছি পুলিশের কাছ থেকে, বলতে পারবো না। কোনো মানসিক অবসাদ ছিল? জানি না ঠিক।